Kasa. Kana. Basaha. Ano ma'am? Kana good oh. Let's Riyadh. Hala, buguan man nimo oy. Riyadh. Hala ka. BR. BR. Bron. B. This is Bron. BR. BR. Patay rayati. Let's Kapul ni tuduan tiguwang naman ni. Riyadh. Riyadh. Bird. Bird. Bird ba din ang manok mo na? Chicken, di po chicken. Bird. Oh no. Blue A. Bird. This is a blue A bird. Ate. Let's Riyadh. Ball. A ball and orange. Ball. Orange ball. Na. This is an orange ball. Hala. Ano nga? Sa man ka eh? Kaulor man ka eh? Oo. Orange. Orange na. Orange. English na. Di mo na Bisaya. Natuloy ko. Ka, tiguang na po ni mo eh. Sige, tudlo po ni mo na. Unsa naman ka eh? Orange ball. Let's Riyadh. Na, Riyadh naman ang read. Red. Red. Apple. Na. Kani o, unsa rin ni o, kani, unsa rin na. Kuan. Ning apple. Oh, di unsa man ni? Apple. Ana, kani ni siya o. Apple. Oh, kani? Pagbasa apple. Ana, nabugok yung animal ni. Apple na, mo na yung apple. Mo na yung spilig apple. Mo din apple. An apple. Apple. Dali ra din no? Nana din magbasa din no? Alis mo mata. Kini o. Be, syaro, di ka kaila, ana. Kana. Aman. Kana o. Let's Riyadh. Napunta sa Riyadh. Ano yun? Saan na Riyadh? Saudi Arabia? Mo man na siya. Riyadh. Oh no. Read. Hus, may pamanin mong anak, oy. Kanya mo, balok ka niya. Notebook mo na. Sige daw. Notebook man ka na. Let's Riyadh. Na. Buok. Na. Buok. Buok. Unsa day ni o? Buok day na. Oh. Buok. Kwan. Libro. Oh, sa English sa libro. Libro. Sa English sa libro. Library. Nato. Library. Na, kabugok di ka kawa di aron buanga ka. Basahan na. Oh. Buok. Na. Buok. Unsa day na? Notebook. Ha? Notebook. Notebook. Walay note diya oy. Ano isa lang o isa lang. No. Ikaw na kana lang. Oo. Ah. Sa tuig ingon si mga anak. Book. Book.
Oh, tudloy na. Book. Green. Unsa daw na? Book. Unsa daw? This is a green buok. Green daw? Tama din eh. Saan pagbasa na? No. Green. Oo. Green buok. Kuya ning magtudlo kag tiguang na oy kay gahi na kay utok may pay magtudlo kag bata ani kay murag paspas pa mo. Let's read. Waray mo ka. Bag. For play. Bag. Play. Unsa pagbasa na? For bag. Oh, unsa yung pagbasa? Purple bag. Oh. Purple bag. For play. Purple bag. Riyad. Natuloy ra. Tuloy ba? B-A. Unsa daw? B-A. Unsa na? B na. Ha? B. B-A. Oh, do. B-A. Na. Taka lang yun. Tuloy ba? B-A. B. B-A. B-A. Yellow. B-A. This is a yellow B-A. Na. Balik kag basa kay mali. Ay, mali ato. Kana imong BE. Mapanas mo anak ko. Sige, sige. B. B din niya. B. 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 Yellow B. Yellow B. This is yellow B. Yellow B. Oh, so easy. Sa man ko may puman mong anak ko. Let's Kapoy sige ko ani mo